Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose poulet à la marocaine. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم دجاجة بالزيتون على الطريقة المغربية. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, j'aurais besoin d'un poulet. عندي دجاجة. غادي نوريكم طريقة تنظيف أو تنقية الدجاج. Je vais vous montrer comment nettoyer le poulet à ma façon. Donc, je vais enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. غادي نزعل الأشياء اللي داخل. Et avec un couteau, j'enlève tout ça. غادي نقلع لها الريش بموس أو بسكين. Après je le mets dans l'eau pour bien nettoyer. غادي نديرها في الماء باش نغسلها مليح. Après que j'ai lavé le poulet, بعد ما غسلت الدجاجه, je vais prendre un peu de sel. غادي ناخذ واحد شويه ديال الملحه et je vais frotter comme ça sur la peau. غادي نحك بها الجلد ديال الدجاجه ومن الداخل ايضا. Et j'enlève en même temps le gras. وننزع في نفس الوقت الشحمة. Après j'aurai besoin d'un citron, gingembre et un petit peu de sel. وراح احتاج ليمة, سكينجبير وشوية ملح. Pour les gens qui n'ont pas gingembre, ils peuvent utiliser que le citron et le sel. بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهمش سكينجبير طري يقدروا يستعملوا غير الليم والملح. Donc je vais râper. غادي نحك سكينجبير. Citron. Et après je mets la moitié de jus de citron. بعد غادي نضيف نصف ديال عصير ليمونه.
Après, j'ai coupé la moitié en 4 comme ça. Et le sel. Après, j'ai mis l'eau ici. درت الماء هنايا et après je mets le poulet. Je laisse ici dans l'eau 2 heures et tous les 15 minutes je le tourne. يعني غادي نخليها في الماء ساعتين وفي كل 15 دقيقة غادي ندورها كل 15 دقيقة ندورها. Donc pour les ingrédients de la deuxième étape, j'aurai besoin de 3 oignons, 2 gousses d'ail, un petit peu de persil, presque la moitié du verre, mélangé entre huile normale et huile d'olive. J'ai 2 citrons confits, un morceau du beurre. Pour les épices, j'aurai besoin de un petit peu de poivre, sel, gingembre et curcuma. بالنسبه للمقادير ديال المرحله الثانيه راح احتاج تقريبا نصف كاس ما بين مخلط ما بين الزيت العاديه او زيت المائده وزيت الزيتون، 3 ديال البصلات او وشويه ديال المعدنوس، فصين ديال الثوم، قطعه ديال الزبده، ليمون مصير عندي ليمونتين. وبالنسبه للتوابل او البهارات راح احتاج شويه ديال الفلفله كحله او الابزار، شويه ملح، شويه سكنجبير وشويه خرقوم او كركم. Dans un plat pour mélanger, je vais mettre un petit peu de sel. On n'oublie pas qu'on a déjà mis le sel dans le poulet. في انيا الخلط غادي نضيف واحد شويه ديال الملح، وما نساوش حنا درنا الملح، وبالنسبه للي مسير ملح ايضا. un petit peu de poivre، شويه ديال الفلفله كحله او الابزار، عندي نصف ملعقه. نصف ملعقه ايضا ديال الخرقوم او الكركم، moitié de petite cuillère de curcuma et pareil pour le gingembre، ونصف ملعقه صغيره ايضا ديال السكينجبير. Et je mets juste un petit peu d'eau، ندير واحد شويه ديال الماء juste pour mélanger باش نخلط. Et je prends mon poulet، وناخذ الدجاجه et je mets les épices. Après dans le mixeur في الخلاط او في اللي كنطحنوا فيها، je mets l'oignon، ندير البصل، citron je le coupe en deux. بالنسبه للليم غادي نقطعه على زوج وعلى نصفين. Et j'enlève ce qu'il y a à l'intérieur.
je vais le couper. غادي نقطع. Dans une marmite, je vais mettre le beurre. في طنجرة غادي ندير الزبدة والزيت et l'huile. Après je mets l'oignon, من بعد غادي نضيف البصل. J'ajoute le persil, غادي نضيف المعدنوس. Et le citron confit واللي مصير. العي والثوم. Maintenant je vais ajouter un peu de sel. غادي نضيف واحد شويه ديال الملح. Le sel toujours ça dépend le goût. Un petit pot de curcuma, شويه ديال الخرقوم او الكركم. نص ملعقه صغيره ديال الابزار. La moitié de petite cuillère de poivre et gingembre. Gingembre. Je vais le laisser revenir وغادي نخليه يتقلى. Après je vais ajouter l'eau. غادي نضيف واحد شويه ديال الماء. Et maintenant je mets le poulet. غادي نضيف الدجاجه وغادي نديرها على الصدر ديالها مش على ظهرها. Je mets le poulet sur sa poitrine, c'est pas sur le dos. Je mets les épices qui vont rester. العطريه اللي بقات نزيد نضيفها. Et je laisse cuire 30 minutes ونخليها طيب 30 دقيقة. Enlever le poulet et je vais mettre ce jus sur le feu. نزعت الدجاجه من المرقه باش ندخلها للفران وغادي ندير المرقه باش يشرب الماء ديالها على النار. Après j'ai pris un petit peu du beurre fondu. خديت واحد شويه تاع الزبده مذابه. ندير فيها واحد شويه ديال البابريكا، شويه ديال الفلفله حمراء، un petit peu de paprika. Je mélange. نخلط الكل.
je mets sur le poulet وغادي نديرها ندهن بها الدجاجه. Je l'ai mis au four 10 minutes et après on revient وغادي ندخلها الفران 10 دقائق ومن بعد نرجعو. À la fin j'ai un petit peu des olives rouges. في النهايه عندي واحد شويه ديال الزيتون الاحمر. Je vais le mettre dans l'eau et après sur le feu 5 minutes. غنديره في الماء ونديره على النار 5 دقائق بما يغلى et après juste 5 minutes sur le feu. غادي نخليه 5 ديال الدقائق على النار. Dans le tagine حطيت او وضعت الدجاجه في الطاجين. je mets la sauce après j'ajoute les olives من بعد غادي نضيف الزيتون. Et voilà ma recette, mes amis, pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هي وصفتي لليوم اصدقائي. اذا عجبتكم الوصفه كالعاده ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.